खाकी वर्दी के पीछे बापन दास का मानविक चेहरा। ऑयल इंडिया उनके सपने को पूरा करने में सारथी बना है। उत्तर बंगाल के जाने माने सोशल वर्कर और पुलिसकर्मी बापन दास का लंबे समय का सपना अब सच हो गया है। शनिवार को चोपड़ा के धूमडांगी में मौजूद सरकारी संस्था ऑयल इंडिया लिमिटेड ने बिधान नगर ब्लड डोनर वेलफेयर सोसाइटी को एक नई एम्बुलेंस सौंपी। उम्मीद है कि इस पहल से गांव के पिछड़े और परेशान लोगों को स्वास्थ्य सेवा और आसानी से मिल पाएंगी। अपनी पुलिस ड्यूटी के अलावा बापन दास लंबे समय से उत्तर बंगाल के अलग अलग इलाकों में सोशल सर्विस के कामों में शामिल रहे हैं। गांव में ब्लड डोनेशन कैंप लगाने से लेकर ब्लड के ज़रूरतमंद और गंभीर मरीजों को ब्लड बैंक तक पहुंचाने तक सभी इलाकों में उनकी एक्टिव भूमिका देखी जा सकती है। हालांकि उनके पास अपना बेहतर यातायात का अपना साधन नहीं होने की वजह से उन्हें बाइक से अलग अलग गांवों में जाना पड़ता था। बापन दास की लगातार कोशिशों को देखते हुए ऑयल इंडिया अधिकारियों ने ये एम्बुलेंस उनकी संस्था को सौंपने का फैसला किया। एम्बुलेंस मिलने के बाद बापन दास इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा, ये मेरा बहुत पुराना सपना था। इस्लामपुर से सिलीगुड़ी तक काम करते समय यातायात करने में बहुत दिक्कतें आती थीं। कभी-कभी छोटे क्लब पंडाल नहीं लगा पाते थे। अब इस एम्बुलेंस में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा सकते हैं। हमारा लक्ष्य अगले 5 सालों में कम से कम 1 लाख लोगों तक अवेयरनेस मैसेज और सर्विस पहुंचाना है। विधान नगर ब्लड डोनर सोसाइटी ने इस गाड़ी के जरिए सिर्फ एम्बुलेंस सर्विस ही नहीं बल्कि कई और जरूरी काम करने का प्लान बनाया है। आज इस इवेंट में ऑयल इंडिया कंपनी के सीनियर अधिकारियों के साथ साथ इस्लामपुर और सिलीगुड़ी सब डिवीजन के अलग अलग इलाकों के सोशल वर्कर और यूथ लीडर मौजूद थे। हर तरह के लोगों ने ऑयल इंडिया की इस पहल की तारीफ की। Suprabhat, good morning. My name is Citra Mohan Bora, Executive Director, Pipeline Services, Oil India Limited. Oil India Limited is a national oil company. It's a Maharatna PSU under the Ministry of Petroleum and Natural Gas. Our business is exploration, production, drilling, and transportation of crude oil and petroleum products. We are also exploring other energy ventures also. Recently, we have gone for offshore drilling along with our onshore drillings. So, at this very moment, under the CSR project of Oil India Limited, we are happy to announce that we are going to hand over one ambulance for the greater cause of the society to the Bidhanpur Bidhan Nagar Welfare Society led by Sri Bapan Das. He approached us for a greater cause, and this ambulance will be used for awareness program in the society, nearby society, for blood donation camps, as well as they will they will publish the good message of Oil India Limited to the public also, and they will help poor people to carry them to the nearby hospitals. So I think this is a very noble cause, and being an oil Indian, we feel happy along with my colleagues that we are in a position to help in a small bit to the society. And we thank you, Sri Bapan Das and his team for coming up for such a noble cause. And Oil India does such social works in their operational areas, and Oil India is a people's company, and Oil India is doing good for the nation and good for the society. So we wish your cooperation and your help, your assistance to maintain our assets like oil ROW, oil installations at different places from Assam, West Bengal and Bihar. Thank you so much. অ্যাম্বুলেন্সটা ওই স্বপ্নটা হচ্ছে আমি এপিজে কালাম স্যারের যে বাণীটা ওখান থেকেই স্বপ্নটা দেখেছিলাম যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখার থেকে যে স্বপ্নটা বাস্তবায়িত হবে সেই স্বপ্ন দেখা ভালো। তো খুব চেষ্টা করেছিলাম যে একটা অনেকের কাছে গিয়েছিলাম যে একটা গাড়ি হোক যেখানে গ্রামে গ্রামে মানুষকে মোটিভেশন করবে, সচেতনতার বার্তা দিবে, সেই সঙ্গে রক্তদান হবে, হেলথ ক্যাম্প হবে। সেই স্বপ্নটা আজকে সার্থক হলো। আমি অল ইন্ডিয়া কোম্পানি PSR-8 যে সোনাপুর আছে তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো। আমাদের জিএম স্যার অরিন্দম স্যারকে ধন্যবাদ জানাবো। বর্তমান জিএম স্যার দত্ত স্যারকে ধন্যবাদ জানাবো। আমাদের যে ইডি স্যার এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর স্যার ভোরা স্যারকে তাকেও ধন্যবাদ জানাবো। মানুষের জন্য যে কাজ আমরা করি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডান দিক বাঁ দিক ইসলামপুর থেকে শিলিগুড়ি বিভিন্ন জায়গার ছেলে মেয়েরা আমার সঙ্গে কাজ করে। সেই বার্তাটা আরও বাড়ি বাড়ি পৌঁছাবে। আমাদের টার্গেট হচ্ছে আগামী 5 বছরে 1 লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছানো।
কোন কোন এরিয়ার এই অ্যাম্বুলেন্সটা এইটা পরিষেবা পাবে? ইসলামপুর থেকে আর শিলিগুড়ি বিভিন্ন গ্রামে এটা যাবে। আর যারা স্বেচ্ছায় রক্তদাতা তাদের জন্য বিনামূল্যে পরিষেবা দেওয়া হবে, মানে তাদের মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া, ইসলামপুর হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া, ব্লাড দেওয়া, কারণ তারাও তো একজন মানুষের জীবন বাঁচাচ্ছে, তাই স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের জন্য বিনামূল্যে পরিষেবা। কাজ করার কতটা আরো আগ্রহ বাড়বে বলে মনে অনেক করছেন? বেড়ে যাবে। আপনারা দেখছেন এত সকালে সকালে শিলিগুড়ি থেকে সৌম্যদীপ সন্দীপ ওরা এসছে, ইসলামপুর থেকে রাজা আনসাদ ওরা এসছে, লক্ষ্মীপুর থেকে রাজা এসছে, অনেক কাজ হবে।